de crear una empresa, damos clic en parámetros, otra empresa, adicionar empresa. En este caso se llamará Fundur. Vamos a guardar cambios. Una vez guardada la empresa, vamos a salir y vamos a entrar a nuestra empresa. Nos vamos a parámetros, vamos a generales, básicos, nombre de la empresa. Aquí solo van a encontrar el nombre de nuestra empresa y vamos a adicionar algunos datos más, como por ejemplo puede ser la dirección donde está ubicada. Todos los datos. Vamos a aceptar cambios. Vamos a poner nuestro logo. Vamos a buscar. Está ubicado nuestro logo. Vamos a adicionar el logo, aceptar. Vamos al formato de facturas, formato de factura va a ser 36 normal. Si queremos que salga esta línea, ponemos aquí, configuramos filas y columnas y ponemos aceptar cambios. No queremos que salga esta línea, ponemos no y aceptar cambios. Una vez hecho todos los cambios, vamos a aceptar clic en aceptar y retornar. Ahora vamos a hacer el inventario. Damos clic en inventario, crear productos. El código va a ser 100. El producto va a ser, digamos, una cocina a un precio de unos $800, una utilidad de 600, un precio de venta de 680. Nos va a dar esa utilidad. Un precio de 720. Automáticamente nos dan las utilidades. Un precio de 800. Un precio de 850. ¿Cuál va a ser la cantidad máxima en el almacén? Digamos que puede ser unas 200. Una cantidad mínima del producto puede ser unas 50. Es un producto físico. En las facturas debemos mostrar el precio. Sí. ¿Qué precio? En este caso vamos a poner el precio 1. Vamos a poner la imagen
del producto. Nos vamos a detalles adicionales, a buscar la imagen del producto, seleccionamos aceptar y aquí nos sale un comentario. Digamos, puede ser una oferta que puede ser, incluye un tanque de gas, aceptar cambio. Aquí está nuestro producto. Vamos a retornar. Vamos a ver los clientes y proveedores. Clientes, crear empresa. El código del cliente va a ser 101. Va a ser Elisa Cisneros, digamos. La dirección. La ciudad. El país. El contacto con quien nos tenemos que comunicar. El teléfono. Cómo es el pago, en este caso será en efectivo, aplicar impuestos sí, y el precio de la factura, el precio número 1. Damos clic en adicionar, sí, aceptar. Ahora vamos a crear nuestro proveedor, clientes, proveedores, crear. Será el código 101, 102, va a ser Tecnidures, nuestro proveedor. Su dirección. Welcome to Camtasia Studio 7. If you're new to Camtasia Studio and you want to get started quickly, you're in the right place. We encourage you to watch this 5-minute video to learn the basics of using the editor, including how to navigate the timeline, make some basic edits, and add special effects. The preview window is where you see the video during playback. The playback controls are located under the preview window. In fact, the video you're watching in the preview window is a sample project playing directly from the timeline you see below. After you watch this video, we hope you take some time to practice what you've learned using the content on the timeline. So let's start with the timeline. This is where you assemble and edit your videos. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time towards the right. To make precise cuts and selection, use the zoom slider to magnify the view of the timeline. And when adding elements to your video, such as a call-out or audio clips, these are placed on different tracks. Tracks are created automatically when you need them, when elements are added to the timeline. So depending on your video, you may be working with several tracks at one time. To change the position of an element on the timeline, just drag it. To change the length of an element, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. The playhead moves the timeline and indicates the current frame displayed in the preview window. To view your video, click play in the preview window. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync. Click anywhere in the library, make a selection on the timeline, right-click, and choose Add to Library. To include clips and other elements in your video, drag them from the clip bin or library and drop them onto the timeline. The tabs located above the timeline are task pages used for adding and editing special effects. You can add callouts to emphasize a key point. You can insert a transition between clips for a professional look. Apply zoom and pan effects to focus on important details. And
Draw Aquí attention to estará the cursor nuestra by changing the color, factura. size, and more. Como podrán ver If you ahí. double-click an element on a track, the playhead moves to the beginning of that element, and its task page opens, allowing you to make Vamos a edits to realizar that el element. inventario, nos vamos a contabilidad, So we've shown you a a few su ways plan you de can navigate cuentas, and edit your video. adicionar But how cuentas, do you get content into your video? adicionar cuenta, Well, to make a new screen Aquí recording, vamos a click the poner Record Screen el button. código de la cuenta, If you already have an audio or video recording to el use, nombre de la click the cuenta. Import Media button. Si es When you've made en este edits caso and va a added ser effects to your activo, video and you're ready cuenta to de share detalle, it, you need to produce the adicionar. project to create a shareable video. Así Click the Produce vamos and Share creando button, step el through plan the de wizard, cuentas. and Camtasia Studio creates a viewer-friendly, shareable MP4 file ready to upload to screencast.com, your blog, or a website. Well, it's time for you to try Camtasia Studio out for yourself using the content on the timeline. Código, The help file in pasivo. Camtasia Studio will help you use each of the pasivo. Camtasia Studio features una and cuenta de applications. detalle. The Learning Center on TechSmith.com has En este in-depth caso vamos video a ver tutorials and other sample cómo se projects to juega. download and practice with. So we hope you enjoy Camtasia Y Studio. aquí está. And happy screencasting! Para crear los asientos, vamos a asientos contables, crear asiento. Una vez creados los asientos, vamos al libro diario, revisar libro diario, a revisar libro diario. Aquí ponemos la fecha de inicio de la empresa, en este caso es el 1 de abril al 21 de mayo, y ponemos aceptar, y aquí podremos observar todo nuestro libro general, que son los asientos contables, y quedará creada nuestra empresa. Soy Erika Mediano del tercer año paralelo C, especialidad contabilidad de la Unidad Educativa Hispanoamérica. Gracias por su atención.